बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं बाब चहारम अखलाक व अदाब का सबक नंबर 6 हुकूकुल अबाद। जी बेटा जैसे कि हमने इस लेसन में पढ़ा कि हुकूकुल अबाद से क्या मुराद है। हुकूकुल अबाद से मुराद वो हुकूक हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानों से है। अब इंसानों में जो हमने पढ़े हुकूक वो हमने पढ़े वालिदैन के हुकूक पढ़े, औलाद के हुकूक पढ़े और इसके साथ साथ हमसाए के और असातिज़ा के हुकूक। बेटा हुकूकुल अबाद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि बंदे का हक़ अल्लाह ताला भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। जी बेटा हमने इस लेसन के सवालात के जवाबात मुकम्मल कर लिए हैं। आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सा एक फरमान लिखिए। तो देखिए बेटा साथ ही हेडिंग है मौलम के बारे में। मौलम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बेशक मुझे मौलम बनाकर भेजा गया है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि सवाल नंबर 2 में कि हमसायों के हुकूक के बारे में। हमसायों के हुकूक के बारे में खातमुन नबीयीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। हमने लेसन में पढ़ा था बेटा कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है उस पर लाजिम है कि वो अपने हमसाये को तकलीफ़ ना दे। ये बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि दुरुस्त जवाबात के गिर्द दायरा लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अल-आबाद की जमा है, यानी अल-आबाद किसकी जमा है? आबाद की, अब्द की, बाद की, अल-अबूद की। तो बेटा हमने लेसन में पढ़ा था कि अल-आबाद लफ्ज़ जो है वो अब्द की जमा है। किसकी जमा है? अब्द की। ठीक है। नेक्स्ट है हुकूक दैस से मुराद बंदों के हुकूक हैं। ये बेटा हमने पढ़ा था ना हुकूकुल अबाद से मुराद बंदों के हुकूक हैं। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन दिए हुए हैं अल्लाह, इंसान, बंदगान, अल-इबाद। तो क्या जवाब आएगा बेटा? अल-इबाद, यानी हुकूकुल अबाद से मुराद बंदों के हुकूक हैं तो अल-इबाद आएगा। नेक्स्ट देखें, ख़ास तौर पर जब वालिदैन दैश हो जाएं तो उनकी ज़्यादा देखभाल और अदब करना चाहिए। क्या हो जाएं? बूढ़े हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, माजूर हो जाएं, गरीब हो जाएं। तो लेसन के मुताबिक बेटा हमने पढ़ा था कि जब वालिदैन ख़ास तौर पर बूढ़े हो जाएं तो उनकी ज़्यादा देखभाल और अदब करना चाहिए। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो यही होगा, बूढ़े। ठीक है। नेक्स्ट है खातमुन नबीयीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को दैश में शामिल फरमाया है। गुनाह, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा या बुराई। तो बेटा हमने लेसन में पढ़ा था कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह कबीरा में शामिल फरमाया है। गुनाह कबीरा से मुराद बेटा होता है बड़ा गुनाह। बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है इसमें सबसे बेहतरीन तोहफा उसकी अच्छी दैश है। दौलत, तालीम व तरबियत, सेहत, नशोनुमा। ये बेटा इसमें आएगा तालीम व तरबियत। बाप जो है अपनी औलाद को जो सबसे बड़ी चीज़ देता है वो क्या है? वो उसकी अच्छी तालीम व तरबियत होती है। औलाद के दरमियान किसी किस्म की कोई दैश नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? बात, लड़ाई, तफरीक, कमी। तो बेटा हमने लेसन में पढ़ा था कि औलाद में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए, यानी बेटा हो या बेटी सबको बराबर के हुकूक देने चाहिए। उस्ताद अपने मकाम व मर्तबा की वजह से दैश की तरह इज़्ज़त व इहतराम के हकदार हैं। किसकी तरह? रिश्तेदारों की तरह, पैगम्बरों की तरह, बड़ों की तरह, वालिदैन की तरह। तो इसमें है आएगा बेटा कि उस्ताद अपने मकाम व मर्तबा की वजह से वालिदैन की तरह इज़्ज़त व इहतराम के हकदार हैं। आपको मालूम है बेटा उस्ताद को जो है वो रूहानी वालिदैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जिससे इल्म सीखो उसका दैश करो। एहतराम, ख्याल, लिहाज, तहफ़्फ़ुज़,
تو بیٹا جس سے علم سیکھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، تو احترام یہاں پہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ اپنے داعش کو تکلیف نہ دے۔ کس کو تکلیف نہ دے؟ بھائیوں کو، ہمسائے کو، رشتہ دار کو، دوست کو۔ تو بیٹا ہمسائے کو تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے، یعنی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگے دیکھیں، بیماری کی صورت میں ہمسائے کی داعش کی جائے، کیا کی جائے؟ عیادت کی جائے، دوا، مدد، مالی مدد۔ تو عیادت بیٹا کہتے ہیں بیمار پرسی کو، یعنی اگر کوئی ہمسایہ ہمارا بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ تو بیٹا آپشن درست ہے وہ عیادت، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کوسچن نمبر 4، بوڑھے والدین کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ لکھیے۔ تو بیٹا آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی تھی لیسن میں، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ جی بیٹا یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی بیٹا نیکسٹ ہے کوشچن کے درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس لگائیے۔ تو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس حق کے لفظی معنی ذمہ داری اور صلے کے ہیں، تو یہ بیٹا اسٹیٹمنٹ درست ہے، ہم نے یہی پڑھا تھا لیسن میں۔ نیکسٹ ہے بیٹا حقوق العباد میں سب سے پہلے اساتذہ کے حقوق آتے ہیں، یہ بیٹا اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ ہم نے بیٹا کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھے تھے والدین کے حقوق آتے ہیں، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اسلامی لحاظ سے کی جائے، انہیں ادب اور تہذیب سکھائی جائے، درست ہے۔ نیکسٹ ہے ہمسایہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے ہمسایہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یعنی ہمسایہ چاہے کوئی بھی ہو، یعنی ہمسایہ ہمارا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو، اس کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، تو یہ بیٹا اسٹیٹمنٹ درست ہے۔ نیکسٹ ہے بیماری کی صورت میں ہمسائے کی عیادت کرنا ضروری نہیں ہے، غلط ہے اسٹیٹمنٹ، بیٹا غلط ہے اسٹیٹمنٹ۔ بیماری کی صورت میں ہمسائے کی ہمیں عیادت کرنی چاہیے، کرنی ضروری ہے اس کی عیادت، ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کوشچن نمبر 6، لائن لگا کر کالم الف میں دیے گئے جملوں کا تعلق کالم ب میں دیے گئے جملوں سے قائم کیجیے۔ تو جی بیٹا دیکھتے ہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ میچ کریں گے بیٹا؟ حقوق العباد ادا کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ بیٹا اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ نیکسٹ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حقوق العباد، کیا پڑھا تھا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حقوق العباد کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے اولاد کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمسایوں کا یہ حق ہے کہ ان کی جان، مال، عزت اور کیا آئے گا آبرو کی حفاظت کی جائے، یعنی ہمسائے کا یہ حق ہے کہ ان کی ہم جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ بیٹا آج ہم نے سبق حقوق العباد کی مشق مکمل بیٹا کی ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اپنی کتاب میں اس کو فل بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔